प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कारून के पास कितनी दौलतें थी और वह कितने खजानों का मालिक था। और कारून अपना खजाना खोलने के लिए कितने ऊँटों पर चाबियों को रखकर लाता था और चाबियों से कितने घर भरे हुए थे। प्यारे दोस्तों, आज हम यही जानने वाले हैं कि अल्लाह पाक ने कारून और उसके खजाना को कैसे तबाह बर्बाद किया। दुनिया के किसी भी खजाने का जिक्र कारून के बगैर अधूरी है। बहुत से किस्से, कहानियां और रिवायात कारून और इसके खजाने के मशहूर है, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हदीस के हवालों से कारून और इसके खजाने का वाकया बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है, इसे पूरा जरूर सुनें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कारून वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बसर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और खूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब कारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया। कारून अपना ज्यादा समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज का मालिक था। वो तौरात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तख्तियों की गुलामी से आजादी मिली तो कारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ हिजरत यानी रहने के लिए चल दिया। वहां कारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लग गया। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि कारून से ज्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब कारून से उसकी कौम ने कहा, घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है, इसके जरिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राजी कर और एहसान कर, जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया। और जमीन में फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अजीज दोस्तों, कारून शुरू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिए तो ये सुनकर कारून ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये से वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसके हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहते हैं। कारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए भी कहा, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی زنا کریں چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون اور خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ بھی زمین میں دھنسنے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھنس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گیا جیسے پہلے تھی۔ محترم عزیز دوستوں ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ دوستوں سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور دولت ہے؟ اور جس طرح فرعون کو اس کی دولت اللہ کے عذاب سے بچنے میں کوئی کام نہیں آئی، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو اگر ہم بھی ان کی طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نیچا دکھاتے یا پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔